Gireklamo o gidala sa barangay ang usa ka 35 anyos nga trabahante sa peryahan human sa aligasyong nasakpan matud pang nagdula-dula sa iyang kinatawo sa pampublikong lugar at hubangan sa mga kababaihan. Gila lamang ang gireklamo nga si alias Roger. Sumala pa ni Peace and Order Chairman Kagawad Rambo Layson, igo na lamang matud pa silang nakadawat og reklamo nga gipost sa social media. Asa gipost ang hulagway sa maong tawo nga naghimo matud pa sa ingon o gilayong gipapangita niini ang maong individual aron ipaatubang sa barangay. Naman ko nakita sa post sa Barangay Conel nga naalagi reklamo bahin atong usak ka tao nga nagmikos-mikos lagi daw sa iyahang kuan, iyang kinatao. Mao to ako ada yung gihangyo ang ato ang bipats nga ilahang kuhaon tong tao kay para maistorya. Or nag-comment ko dito sa post nga o kinsa tong mga reklamo sa katong tao nga nagmikos-mikos sa iyahang kinatao nga anhi dinhi sa barangay kay para maka-file og reklamo or kaso. Dayon usab nga giaksyonan sa mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BPAT aron panubagon ang lalaki sa maong reklamo. So pagkakita na ko sa itsura, nakita silipan mo po na ko nga taga dira gyud amo to akong giadto. Ang katunggay na dire ang anak daw o ang silingan. Sige na itong panilap daw diha makakita ang babae. Namin mga gwapa siguro, mga panilap siguro, murag halo ba. Tumala pa nga ubay-ubay na nga mga reklamo ang nadawat sa barangay apan nagdumili na nga upatimaw sa lupong tagapamayapa. Pero sige lang kay diingon man tong kuan gay na, diingon man tong iyang handler, iyang amo nga karon nga adlaw polio na daw. So kisa to mula agdi sa peryan, halang lang mo kay wala na problema kay katong gipahawa naman to karon. Nagpahimang no usab ang mga otoridad nga gilayong i-report sa ilang barangay ang mga susamang panghitabo aron paspas nga matagaan og pagtagad. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.